जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। यही पवित्र परिवार तीर्थ शिशु अनंतर क्षेत्र बलिया समस्त को शुभेच्छा प्रदान करुच्ची। ये हूँ गोटे परिवार तीर्थ। ये तीर्थर पश्चिम द्वार रे कालसर्प जोग हेले पूजा हुए, सर्पाघात हेले पूजा हुए एवं पूर्व द्वार रे मानसिक पूर्ण पाई गोटे गुआ बसे। पश्चिम द्वार रे समग्र भारतवर्षर तीर्थमानंकर जल आ मृत्तिका रही। ये तीर्थरे सबु धर्मर निदर्शन रही। समस्त को एटी सम्मान प्रदर्शन करा जाए। आज हूँ पवित्र अक्षय तृतीया। आमर हिंदू मानक शास्त्र लेखा अच्छी अक्षय तृतीया होची सत्यजुगर जन्मदिन। तेणु यही पवित्र अक्षय तृतीया अक्षिमुठी विहन कृषक माने अनुकूल करती। शंख बाजे, हुड़हुड़ी बंदापना सहित अक्षिमुठी विहन बुणाए। एथि मध्य ए अनंत क्षेत्र रे अक्षिमुठी विहन माने अनुकूल हब एवं एथि धवल पताका बलदेवंक नाम रे धवल पताका स्वस्तिक चिन्ह थिबो। से पताका टी आज उड़ीब, सब वर्ष उड़े। ये हूँ आज सकाल कार्यक्रम, किंतु हाँ वेदध्वनि हम किंतु संध्यारे सबु धर्मर लोक माने एकत्र हेबे। गोटे कथा हब, समस्ते निज निज इष्ट को निज निज प्रार्थना माध्यम विश्व शांति पाई प्रार्थना करिवे। विश्व ध्वंसास्त्र विमुक्त हो से प्रार्थना करिवे। 5 मिनिट 3 मिनिट के केमती किछि कथा मध्य मानववाद उपरे किछि कथा रखिवे। आउ समस्ते एकत्र प्रसाद सेवन करी फेरिवे। तेणु यही कार्यक्रम आज दिन आमर चलचंचल उठिब। तेणु सज्जन ये जो पवित्र अक्षय तृतीया ठारू पूर्णमी पर्यंत प्रत्येक दिन विभिन्न भक्तमान द्वारा पूजार्चना अनुष्ठित हुए। शिशु अनंतर अनेक वेश हुए। ठीक सेहीपरि भाव में असांप्रदायिक भावना सबु संप्रदाय लोक एठी नाम कीर्तन करिवे। पुनश्च पूर्णमी ठारू 7 दिन गोटे सर्वशक्तिमान को पुणी थे सेवा पूजा अति निवृत्त भाव हुए। यही कार्यक्रम यही कार्यक्रम करिबा पई समस्ते आसी पारंती नहीं।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ କେତେଜଣ ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିଏ ଦେବେ, ଅନନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ବା ପରମାତ୍ମା ଦାସ, ଅଭି ଭାଇ ଏବଂ ମୁନା ଶର୍ମା ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଯଦି ସେ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥର କିୟଦଂଶ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ଅନರ್ಥର କାରଣ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ମନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ନାମଯଜ୍ଞକୁ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି, ସେ 70 ଗୁଣିତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଲୁଗା ଚିରି ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ହାତରୁ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା। ଆମ୍ବ କାଟୁ କାଟୁ ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ଲୁଗା କାନିକି କାଟିକିରି ସେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଗୋଟିକ କୁରୁସଭା ତଳେ ସେଇ ଗୋଟିକ କୋଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ এই পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া ঠাରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୁନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏହାକୁ ବ୍ରତ ଭାବି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ରତ, ନୂଆଖାଇ ବ୍ରତ, ଏସବୁ ବ୍ରତ ଭାବିକି ଯଦି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏ 2ଟି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହିବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବଳିଆ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କୋଠାବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମଟିଏ ହେଲେ ବି ଏ ଅନନ୍ତଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଶ୍ରମଟି ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଏଠି ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବଳିଆ ସବୁ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଲେଖେ, ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ ନ କରିବ ପର, ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା, ଅରିଲୋରେ
ये हूँ तुमर गोटे घर। तेणु निर्विघ्न ए वर्षर 55 वर्ष मेला संपन्न हो से बढ़िया प्रार्थना करुच्ची। आज विश्व पताका उड़ीब, विश्व संगीत गान हम एवं सर्वधर्मर लोक मिलित भाव से सर्वशक्तिमान को प्रार्थना करिवे एवं मानववाद उपरे दीदी पद कहिवे। तो आज ये पवित्र दिन अत्यंत सुंदर से अनंत को पाद तले अनंत बड़िया परिवार ठारू आरंभ करी समस्त सद्गुरु इष्टंकर गुरु गोविंद परिवार को समर्पण करी बढ़िया प्रणाम जनाऊँगी। समस्त को शुभेच्छा दूँ। जय गुरु, जय जगन्नाथ, जय अनंत।